बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे एक बार फिर फिलिस्तीन की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। इजराइल के गाजा में मुज़ालिम जारी, 800 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद। पाकिस्तान में आज यौम सोग और दुनिया भर में यौम कुद्स मनाया जा रहा है। और हमारे प्रोग्राम में होंगी इवॉन रिडली, उनसे भी बात करेंगे। वेलकम टू द 8 PM शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दुनिया भर के मुसलमान यौमुल कुद्स मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का आगाज ईरान में हुआ, जहां 1979 में इमाम खुमैनी ने रमजान मुबारक के आखिरी जुमअतुल मुबारक को मस्जिद अक्सा पर इजरायली कब्जे के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया और इसी मुनासिबत से इस एहतजाज को यौमुल कुद्स का नाम दिया गया। आज इस दिन मनाने की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है नाज़रीन कि इजराइल गुज़िश्ता 18 रोज से गाजा में बेगुनाह फलस्तीनियों पर मुसलसल जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। इस तरह के पहाड़ तोड़ा है कि उसे देखकर हिटलर भी शर्मा जाए। इजराइल की बमबारी से 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 1,18,000 अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल्स में पनाह लेने पर मजबूर हैं। शहीद होने वालों में 600 शहरी हैं। शहीद होने वालों में 185 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली फौज के अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी में 13 अफराद शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, आज इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट पर दोबारा परवाजें बहाल कर दी गई हैं। परवाजें कुछ अर्से पहले के लिए मुअत्तल कर दी गई थी, यानी इजराइल में जिंदगी दोबारा मामूल की तरफ आ रही है। इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल। मगर उन 800 फलस्तीनियों के लहू का जवाब कौन देगा? आज सुबह भी गाजा के लोग मुहासरे में हैं और उन पर बम बरस रहे हैं। आर्मी बरादरी की इस बेहसी पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है, मगर बहुत सारा बार खुद हमारे ऊपर भी आता है, मुस्लिम ममालिक पर भी आता है। इजरायली मुज़ालिम के खिलाफ आज पाकिस्तान में भी यौम सोग मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी बरादरी इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़ी हो। आज मुल्क में कौमी परचम से नगू रहेगा। गाजा के अवाम की इमदाद के लिए $10 लाख दिए जाएंगे। बड़े दिनों से ये बात कही जा रही थी कि फॉरेन ऑफिस बिल्कुल खामोश है। हमें ऑफ रिकॉर्ड फॉरेन ऑफिस से ही ये इतलात भी आई कि खुद फॉरेन ऑफिस की खामोशी पर परेशान था। मगर आज खुदा करके ये कुफ्र टूटा है। इजराइल के 18 रोज से जारी मुज़ालिम पर जहां आर्मी बरादरी का किरदार काबिल मुजम्मत है, वहीं मुस्लिम ममालिक भी कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए हैं। और उसमें बहुत बड़ी वजह खुद हमारे अंदर डिवीजन की है। इस हवाले से कुछ अर्से पहले बरतानवी पार्लियामेंट के फॉर्मर रुकन जॉर्ज गैलोवे ने न सिर्फ तनकीद की थी बल्कि एक सेमिनार में इसका जिक्र भी किया था। लेट्स लिसन टू जॉर्ज गैलोवे। Madam, I don't understand how you can equate Iran with the United States or Iran with Saudi Arabia. In what way is Iran stopping the Arabs from uniting? The Arabs can unite anytime they like, but they don't like. This is the problem. Don't like لأنه في شيء أكبر منهم بكتير هو اللي عم يتحكم فيهم، عم بيخليهم ما يعملوا اللي هم بدهم إياه. No. If I have one message which I have been trying to deliver for 40 years to Arab audiences, it is this: that the only thing stopping you from uniting is you. بس إيران مثل أمريكا. The United States cannot control the streets of Brooklyn. The United States cannot pay its electricity bills. The United States cannot stop the Lebanese people being together. The Lebanese being together with the Syrians, the Lebanese and the Syrians being together with the Iraqis. They cannot stop the Arabs being together. Only the Arabs are stopping the Arabs being together. As long as people sit in coffee shops with their argili, blaming the Hawaja, blaming the Turkish, blaming the British, blaming the Israelis, blaming the Saudis, blaming the Iranians, you will always be divided. And as long as you're divided, you'll be weak. And as long as you're weak, they'll steal your wealth. It's not rocket science. You don't have to be Einstein to work it out. Unity is strength. If you could only stop thinking like Sunni and Shia, like Lebanese and Syrian, like left and right, like Maghrebi or Levantine, if you could, or Gulfi, if you could only stop thinking like that. You are 350 million people who speak the same language. You know, in Europe, we speak 150 languages. You speak one language with one God.
Imagine the strength that you could have if you came together. But as long as you are ready to sit and blame other people, you will never be united. And as long as you are not united, you will be divided. And as long as you are divided, they will steal your things. That's why they're doing it. They don't care if you're Sunni or Shia. They don't. Listen, madam, in the parliament in which I sit, there's 650 members. If I ask them one by one to define the difference between Sunni and Shia, none of them could do so. None of them. They don't care if you're Sunni or Shia. They don't care if you pray or fast or make Hajj. They don't care about Islam. They don't care about religion. They just care about dividing you. They just care about making you fight against each other. As long as you're fighting each other, you're not fighting them. You're not fighting Israel. You're allowing them to steal your oil, steal your gas, steal your water. You're allowing them to rob you of that which God gave you. I'm sorry if I'm passionate about this, because it's the most... George Galloway says he's sorry if he's passionate about it. अपने पैशन की माफी मांग रहे हैं, मगर ये पैशन हमारे अंदर क्यों नहीं है? आज यौम कुद्स के हवाले से जो पैशन नजर आया वो प्रैक्टिकली कितना अमल असर भी कर सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे. लेकिन हम बार बार ये बात कहते रहे नाजरीन के वेस्टर्न वर्ल्ड में अगरचे बहुत ज्यादा बायस रिपोर्टिंग होती रही, मगर साथ ही साथ कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जो हक की बात करते रहे, जो सच्ची बात करते रहे. ऐसी एक सहाफी इवॉन रिडले जो पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट के इशूज के ऊपर न सिर्फ रिपोर्ट कर रही हैं बल्कि इजिप्ट एंड गाजा के अंदर से जाकर भी रिपोर्ट कर चुकी हैं और मुसलसल इस हवाले से बात करती रही हैं. आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे. अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू इवॉन रिडली. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय शो. एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इवॉन इज दैट टुडे the total death toll is now more than 700, with more than 7,000 children needing counseling. This is according to Save the Children's report. Also, there has been repeated firing and bombing in Gaza. There have been various atrocities that took place there. Yet, the only thing that United Nations could do was to give a mere warning. What do you think is United Nations' role in this? Well, the UN, its whole position is questionable because it was originally set up with noble aims to help people from oppression, and in fact what it is doing is sitting very much on the sidelines watching a massacre of an industrial scale unfold before our eyes in Gaza, and it is powerless to do anything constructive. You're saying it's powerless to do anything constructive, but on the other hand, somebody who is doing something is Hamas. But the Israeli argument repeatedly has been that it's always Hamas that initiates these attacks. Now, we can debate this, but what we see as a result of this on the ground is that there are always various assaults on the Palestinian side, and as a result of one Israeli killed, we have 300 to 500 Palestinians killed. So do you think Hamas has actually made a difference, or it has made Palestinian people suffer more? Hamas is allowed under international law to defend itself. The rockets are an act of resistance. They're not targeting schools, hospitals, children. These rockets are very basic, handmade whiz-bangs fueled by fertilizer fuel. They're hardly going to cause any damage at all. Trust me, if the Hamas rockets were so dangerous and causing havoc, we would have seen images coming out of Israel showing homes flattened and the like, and of course we're not. Absolutely true, but we repeatedly fail to give our side of the story. Thanks to you that you keep on highlighting it. But Yvonne, in a few of my shows that I have done recently, everybody seems to have the opinion that there's no such concept of Muslim Ummah. And they're basing this concept on the role of OIC and the Muslim countries, which has been shameless on the way they have dealt with this issue. How do you look at it? The OIC is pathetic, absolutely pathetic. I
really wonder if there is an ummah out there, if there is any solidarity among Arab leaders, among Muslim leaders, with the exception of a few countries. Their response has been absolutely pathetic, and I think that we really need to also put the focus on the Muslim world as well. The ordinary people in the street, the likes of you and I have no doubt, have great compassion for the Palestinian people, but the leaders out there who represent us are nothing short of a disgrace. Well, you're absolutely right about that as well, but coming to the Middle East issue, since the siege of 2007, we have seen thousands of deaths, most of them on Palestinian side. We have seen thousands of people injured. We have seen vast, colossal damage, but we still need to find a way forward. Do you think there is a way forward? Well, the way forward, in my view, is that Israel has to sit down and talk with Hamas. And unless Israel is willing to do that, then what we are seeing is going to escalate and get far worse. You can't start off and say, well, Hamas sent over these rockets, so Israel responded. The reality is Israel broke the ceasefire, just as it did back in 2008. And the lies coming out of Tel Aviv are quite astonishing. We're told 1 minute that Israel is being driven into the sea, is being terrorized by these Hamas rockets. And when the world starts to believe Israel and say, you know what, we're not going to send our aeroplanes into Tel Aviv because it's not safe, the Israelis then say, oh yes, yes, you can still come in here on holiday. Of course it's perfectly safe. Well, you know, we're getting mixed signals. Tel Aviv has to stand up and tell the truth. Either it is a holiday paradise and holiday makers are welcome there, or it is a terrifying place to live. Which one is it? They're absolutely furious now that through their own narrative, Israel is putting itself under siege because nobody wants to go there, nobody wants to fly a plane into Tel Aviv, and the Zionist state is becoming increasingly isolated. I agree, but the problem is that today Federal Aviation Administration of USA, which had originally stopped the flights from going into Israel, have taken their orders back, and now life will be back to normal. So shall we conclude that there will never be enough international pressure on Israel? Well, a concerted effort by the international community would, in fact, rein Israel in. At the moment, the silence of the world is seen as a green light to continue firing on hospitals, firing on schools, targeting children playing football on a beach. As Navi Pillay from the UN said today, Israel is now being suspected of carrying out war crimes. Well, I can see war crimes unfold before my eyes just watching the television. And this is what, you know, it takes us back to the first question, is about the usefulness of the UN. And at the moment, it's a pretty toothless organization. Absolutely, and unfortunately so. But coming back to the solution of this whole scenario, do you think, why do you think there has never been a permanent or successful ceasefire ever adopted in that region? Well, if America was really serious about bringing peace in the Middle East, it could exert pressure on Israel, but it's not willing to do that. There is a big Zionist lobby, and we must make this quite clear. Not all Jews are Zionists, and not all Zionists are Jews. So I'm not being anti-Semitic. I have a great deal of time for the Jewish faith and the Jewish people, but I have no time for Zionism and all the evils that it entails. And the reality is that while the Israelis are holding the Palestinians under occupation in the Middle East, Israel and its Zionist lobbies are holding Washington under occupation, under a political
occupation. And until the American politicians can break free from this powerful Zionist lobby, they are going to remain under this occupation. The one thing that you can make a change through is through mass movements, and the boycott divestment campaign is working. It's run along the similar lines to the one which brought down the apartheid state in South Africa. And when I have these discussions with Israelis, they say, you want to destroy Israel. No, I don't. I want to see the Palestinian people thrive. I want to see them have the right to return. I want to see them get their land back. There is no longer any chance for a two-state solution. You just have to look at the pockmarked West Bank to see it's now just a series of little islands. And so a two-state solution is impossible. What I say now is have a one-state solution, one person, one vote, call the country anything you want. It's not going to be the end. You know, South Africa survived the demise of apartheid. It thought it was invincible during those brutal years where it really oppressed black and coloured people. But, you know, it survived, and it is thriving. So a one-state solution, would it be that bad? One person, one vote? That's democracy. Israel keeps saying it's the only democracy in the Middle East. Well, let's push for a one-state solution. And the reality is, if Israel continues with the course it is on, it will implode. It will destroy itself. As I say, it's already put itself on, under a siege by the airlines refusing to fly into Tel Aviv. We saw what happened in Ukraine. Nobody wants to take any chances flying into a war zone. Nobody wants to take any chances. At the same time, you are stressing on the need of one-state solution. We will be talking about it in our coming shows, but coming to the role of the Muslim countries, we saw Egypt taking a lead role in the past. Unfortunately, we didn't see it this time. Still, people believe that Egypt and Qatar, they're two countries that could do something. Do you agree? Well, Egypt can't be trusted. It's run by a man who overthrew the democratically elected president of the Egyptian people, Mohamed Morsi. He rounded up more than 20,000 of the Muslim Brotherhood supporters. They've now all been called terrorists and are sitting in prison. Sisi is a man who you can't do business with. He can't be trusted. Qatar, on the other hand, is probably a state with more integrity and a more honest broker, and a country that is respected more or less between the West and the East. So, you know, I can see Qatar being a major player. Egypt is America's lapdog. It relies on America for foreign aid, and Sisi will do as he's told by Washington, I would imagine. But as I say, how can you trust a man who deposes the democratically elected president of Egypt? Absolutely. How can you trust a man who opposes a democratically elected government? Very fair point. Yvonne Ridley, thank you very much for joining me on the show. Thanks. This was Yvonne Ridley, senior journalist और सहाफ़ी जो हमें बरतानिया से ज्वाइन कर रही थी. कुछ बड़े अहम पॉइंट्स उन्होंने उठाए. एक तो उनका कहना ये है कि इजराइल खुद ही दो किस्म के नैरेटिव्स देकर खुद ही उसके अंदर फंस गया. एक तरफ उन्होंने कहा कि यहाँ पर जंग हो रही है, हमारे को जुल्म हो रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स ने आना रोक दिया. जब फ्लाइट्स ने आना रोक दिया तो उनको ख्याल आया तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये तो हमारे सारे हॉलिडे का जो रिजोर्ट है वो सारा खत्म हो जाएगा, उसका पैसा रुक जाएगा. फिर उन्होंने फौरन अपना नैरेटिव तब्दील किया और कहा नहीं,
نہیں ایسا نہیں ہو رہا. سو ایوان رڈلی کا سوال یہ ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آر یو ہالیڈے ریزورٹ یا آپ کے ملک میں جنگ ہو رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کہ اسی ملک میں ایک طرف جنگ ہو رہی ہے اور ایک طرف لوگ ہالیڈے بھی منا رہے ہیں, اور یہی تضاد ہے جس کے اوپر سوال اٹھانا ہمارا کام ہے اور ہماری مسلم کنٹریز کا کام ہے, لیکن دوسرے لوگ شاید زیادہ افیکٹو آواز بنے ہوئے ہیں. آج پاکستان میں یوم القدس منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے یہاں پر جو ریلیز ہوئی اس کی رپورٹ آپ کو پروگرام کے باقی حصے میں دکھائیں گے. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. ویلکم بیک. آج ہم فلسطین کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. پاکستان میں یوم القدس منایا جا رہا ہے. بہت ساری جگہوں پر یوم القدس آبزرو کیا جا رہا ہے. اس وقت ہم وحدت المسلمین کے تحت ہونے والی ایک ریلی کے باہر موجود ہیں, اور بالکل یہ جو جگہ ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس سے بہت قریب ہے. یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اسرائیل اپنی جارحیت کو ختم کرے, فلسطینی مسلمانوں کی آواز سنی جائے. ہم یہاں پر کچھ لوگوں سے بات کریں گے, آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی کیا مطالبات ہیں. اسٹے ود اس. ابھی بھی لوگ یہاں پر اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. کئی سال 3 دہائیاں ہو گئی کہ ہم یوم القدس منا رہے ہیں, لیکن اس کا کچھ فائدہ تو نہیں ہوا آج تک. کوئی بھی اسرائیل کے اوپر پریشر تو نہیں ڈالا. میرے خیال میں اس وقت اسرائیل اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ پریشر میں ہے. وہ اسرائیل جو نیل و فرات تک کی باتیں کرتا تھا, جب اپنے اندر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. اس بیداری کے نتیجے میں فلسطینیوں کو حوصلہ ملا, انہیں ہمت ملی کہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں لوگ ان کی مظلومیت میں ان کے ساتھ ہیں. لہذا آج اسرائیل ویسے کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل نے چند گھنٹوں کے اندر مصر کے اوپر, اردن کی زمینوں پر, مصر کی زمینوں پر, شام کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا, عرب دنیا کو شکست دے دی تھی. اور آج اسرائیل 17 دن سے, ہاں وہ بچوں کو مار سکتا ہے, وہ عورتوں کو مار سکتا ہے, وہ مسجدوں پر حملے کر سکتا ہے, وہ اسپتالوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے, لیکن فلسطینیوں کے حوصلوں کو نہیں توڑ پا رہا, ان کی ہمت کو نہیں توڑ پا رہا. آج اس کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. آج 17 دن ہے. کیا عرب دنیا نے ایک بار بھی, عرب حکمرانوں نے 17 دن اسرائیل کی تسلط کو, اسرائیل کے ظلم کو برداشت کر سکے تھے؟ اسرائیل نے جب ان پر حملے کیے تھے سٹینڈ کر سکے تھے؟ 17 دن سے یہ نہتے فلسطینی ان کو مقاومت اور حوصلہ جو ملا ہے, اس لیے میں سے ملا, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. عرب ممالک پر ہی آ جاتے ہیں, عرب ممالک پر ہی آ جاتے ہیں. سعودی عرب کا رول ہے, دیگر مسلم ممالک کا رول ہے, وہ کوئی ہمیں نظر نہیں آیا. اس وقت مسلم ملتیں بیدار ہیں. اس فلسطین کی جو ریزسٹنس اور موومنٹ ہے اس کو عرب حکمرانوں کی حمایت حاصل نہیں ہے, مسلم امہ کی حمایت حاصل ہے, عوام کی حمایت حاصل ہے. آج فقط مسلمان نہیں, پوری دنیا میں ہر وہ انسان جو ظلم سے نفرت کرتا ہے آج ان کے ساتھ کھڑا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہاں پر کافی سارے لوگ موجود ہیں, بڑی دیر سے یہاں پر تقاریر جاری ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ شاید فلسطین کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے. اس کے حوالے سے کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے. آپ لوگ فلسطین کے لیے کیا آواز اٹھا رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ ان کے لیے یہ آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں کہ وہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوتے, ہم وہاں پر جاتے اور ہم انہیں وہاں کے ظلم سے آزاد کراتے, لیکن ہم لوگ اپنے حکمرانوں کی وجہ سے اور ہم اپنے سرپرستوں کی وجہ سے اس قدر جو ہے مجبور ہیں کہ ہم صرف یہاں پہ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ اپنی آواز کے تھرو ہم اپنے جذبات کا اظہار کر پا رہے ہیں صرف. اور یہ بہت ہی لمحہ فکری ہے کہ ہم مسلمان اس پوری کائنات کی جو سب سے زیادہ قوت اور سب سے زیادہ عقیدہ مند قوم ہے, ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی ہیلپ نہیں کر پا رہے, اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. میں اس بات کا اپنے جذبات کے تھرو احساس جو ہے وہ اسی طرح ہی کر سکتی ہوں. میرے آنسو نہیں رک رہے ہیں. میں جب بھی ان بچوں کو دیکھتی ہوں, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے, وہ اپنی ماؤں سے جدا ہو گئے, ان کی مائیں مر رہی ہیں, ان کے باپ نہیں زندہ, اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. آپ کے خیال سے آج کی ریلی سے کیا میسج جائے گا لوگوں؟ میرا یہی میسج ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ فلسطین کا ساتھ دیں, کیونکہ فلسطین میں جب چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں, جو شہید ہو رہے ہیں, ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارا دل بہت خون کے آنسو روتا ہے, ہم روتے ہیں. تو تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور فلسطین کا ساتھ دیں. آپ کے بچے بالکل ہیں, آپ کے بچے ہیں, اور آپ دیکھتی ہیں فلسطین میں جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟
ہماری جان نکلی ہوئی ہے کیونکہ ہم خود ماں ہیں، اور اگر ماں نہیں بھی ہوتے، یہاں پہ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو ماں نہیں ہیں. جو ابھی بچی نے آپ کو پہلے انٹرویو دیا وہ بچی ماں نہیں ہے، لیکن جب وہ ٹی وی کے اوپر ایسے وحشتناک منظر دیکھتی ہے تو وہ کانپنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ان کو مار رہے ہیں. لیکن جب ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ممالک میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو اپنے ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب وہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو ان کا حوصلہ زیادہ بڑھتا ہے. تو ہمارے بچے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ خدا را وہاں پہ ظلم بند کر دو. کچھ اور خواتین کے پاس بھی بیٹھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیا آواز اٹھانے آئی ہیں آج ہم یوم قدس منا رہے ہیں، جو کہ آج اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف ہم لوگ بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم ان کے خلاف جو ان لوگوں نے ظلم اٹھایا ہوا ہے، ہم ان کے خلاف ہمیشہ سے ہم یہ یوم قدس مناتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم یہ یوم قدس منا رہے ہیں، اور جب تک یہ امریکہ اور اسرائیل ظلم نہیں بند کریں گے، ہم جب تک یہ خلاف ان کے مناتے ہیں. ہم لوگ آواز تو اٹھا رہے ہیں، کئی سالوں سے اٹھا رہے ہیں، مگر اسرائیل پہ کوئی اثر تو ہو نہیں رہا. کیسے اس کے اوپر پریشر کیسے ڈالیں؟ اللہ ڈال سکتے ہیں نا، کیوں نہیں ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اب سب ساتھ دینا، سب مل کر ڈالیں. یہ ایک ان کے فقہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. یہ سب کے لیے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ کوئی ایک فقہ پر نہیں ہو رہا ہے. یہ مسلمانوں پر کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ سب فقہ کے لوگوں کو یہ ظلم محسوس ہو رہا ہے، تو ہم آپس میں کیوں نہیں آپ ساتھ مل کر سب ساتھ دیں تو کیوں نہیں ان تک آواز پہنچے گی، یا کیوں نہیں اپنا وہ ظلم؟ بالکل صحیح بات ہے. اگر ہم مل کر آواز دیں تو کیوں نہیں ان تک آواز پہنچے گی. یہاں پر خواتین بھی مردوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور اپنی آواز اٹھا رہی ہیں. آپ کیا کہنے آئی ہو یہاں پر، کیا لوگوں کو بتانا چاہو گی؟ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان سے زیادہ انسان ہیں. ہمیں مسلمانوں کو اگر چھوڑ دیں، بالفرض آپ چھوڑ دیں کہ مسلمان ہیں، فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، چھوڑ دیں. یہ آپ دیکھیں کہ وہ انسان ہیں، انسانوں کو کس طرح سے اندازہ نہیں کر سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی تصاویر کہ کتنا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اسرائیل جو ہے وہ انسانیت کی حدیں پار کر چکا ہے. یوم قدس پر ریلی جاری ہے، اور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے خواتین بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں. السلام علیکم. کیا آواز اٹھانے کے لیے آئی ہیں آپ؟ کیا آپ کے خیال سے آج کی ریلی سے کوئی فرق پڑے گا؟ جی انشاءاللہ ضرور فرق پڑے گا. ہم اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے آئے تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش کامیاب ہوگی. ایک بڑی لسٹ ہے اسرائیلی چیزوں کی، کیا ہم ان کو بوائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ بالکل یہ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. آپ کے خیال سے کیا طریقہ ہے اسرائیل کو منع کرنے سے، اس پہ پریشر ڈالنے؟ سب سے اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اور اس طرح کی ریلیوں کا انعقاد کر ہر فورم پہ جو ہے ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہیں، ہمارے جو ہیں مرد حضرات ہیں، ہماری خواتین ہیں، بڑی بوڑھیاں سب ہیں. ہم اس بات کو یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دیٹ پیپل آف غزہ، children, women, they are not alone, we are with them. We are with them. لیکن غزہ میں ظلم بہت ہو رہا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم صرف ایک یہاں پہ جمع ہو سکتے. نہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور بین انٹرنیشنل لیول پر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے ہم اس کا ساتھ دیں. ان کو مطلب ہے کہ ان کی احتجاج کر رہے ہیں، اور سراپا احتجاج ہیں. یہاں پر اس وقت شیعہ سنی بھائی کے نعرے بھی لگائے گئے، اور یہی بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ یونٹی میں ہی ہماری جیت ہے، اکٹھے رہنے میں ہی ہماری جیت ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. Against the cruelty of Israel, as they are doing, it's totally cruelty, and it's the time to wake up. We are here اور ہمیں کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. It's time to protest and it's the time to against the cruelty of Israel. ہمیں اکٹھے ہونا ہے، ہمیں کرنا ہے. اینڈ جو یہ انقلاب لائیں گے یہ ہم لے کے آئیں گے. اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو کوئی نہیں اٹھے گا. ہم اٹھیں گے، شیعہ سنی بھائی پوری قوم اٹھے گی. اٹس دا ٹائم ٹو ویک اپ فار پاکستانیز اینڈ آل دا نیشن. تھینک یو. آپ نے بچوں کے جذبات دیکھے، ینگ انرجیٹک وائسز، اور تمام لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپس میں یونٹی ہوگی تو آپ احتجاج بھی پاورفل کریں گے اور اس کا کوئی نتیجہ بھی پاورفل نکال سکیں گے. جو
हो रहा है जुल्म फलस्तीन में और उसके बावजूद कोई आपको स्ट्रांग आवाज नजर नहीं आई किसी मुस्लिम मुल्क से, क्या वजह? इसकी वजह ये है कि जी ये अमेरिका के और इसराइल के दर खरीद गुलाम है, बल्कि ये खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको असला खरीदते हैं, खुद ही प्रोवाइड करते हैं और अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने अमेरिका और इसराइल को ही रखा हुआ है। अगर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका और इसराइल को रखेंगे तो उनके खिलाफ कैसे चलेंगे? आपके ख्याल से क्या इस वक्त कोई पावरफुल आवाज पाकिस्तान से उठी है? आज उन्होंने कहा परचम से निगू रहेगा, फिर कुछ डॉलर्स का भी ऐलान हो गया, तो क्या हम सही आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तान? आवाज तो बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पूरे मिल के सारे जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के वो भी आवाज उठा रहे हैं। ये मौका यहाँ मुसलमानों का प्लेटफॉर्म है, यहाँ इकट्ठे होकर हमें उनसे ज्यादा यकजहती करना चाहिए। यहाँ पे यौमुल कुद्स की भी अलग अलग रैलीज निकल रही है सर, सबको अगर इतराज है इजराइल से तो सब इकट्ठे होकर आवाज निकाल लें, अलग अलग क्यों निकालते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये तो आप अगर आलमी दुनिया को देखें तो मुसलमान लीडर भी डिवाइड हुए हुए हैं, तो ये अवाम किस तरह इकट्ठी होंगे? लंदन में एक रैली निकली है, न्यूयॉर्क में निकली है, इस्लामाबाद में आज 4 रैलीज निकली। हाँ जी, जब तक हमारे जो हुक्मरान है वो जब तक इकट्ठे नहीं होते अवाम नहीं इकट्ठी हो सकती। उनको चाहिए कि उनको अवाम को इकट्ठा करना चाहिए, वो इस इशू पे डिवाइड हुए हुए हैं, सबसे बड़ा इशू ये है। ओके, आपने देखी इस रैली में जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज हम आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए थे। एक और रैली भी आज इस्लामाबाद में निकली है, कुछ उसका अहवाल भी आपको दिखाते हैं। स्टे विद अस। इस वक्त मैं अपारा के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे मिली यकजहती काउंसिल ने भी एक रैली का इनेकाद किया हुआ है। मोर और लेस वही तकारीर है, इज़हार यकजहती है फलस्तीनी भाइयों के साथ। ये एहसास कराना है दुनिया को कि वो तनहा नहीं है। इस वक्त में मासूम बच्चों की जानें जो लोग ले रहे हैं वो ये समझते हैं कि उनके साथ खड़े होने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मगर जो इंटरनेशनल सिनारियो है उसके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में ऑलरेडी बात कर ली है। ग्राउंड रियलिटी, लोगों के जज्बात, ये अब हम आपको दिखाने की कोशिश करें। कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। फलस्तीन में लोगों को मारा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे एहतजाज करने से क्या हम रोक सकेंगे? जी इंशाल्लाह जरूर हम रोकेंगे, क्योंकि तमाम उम्मत मुसलमान का ये हक बनता है कि कम से कम भी अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये जो उनके लिए आवाज तो बुलंद कर सकते हैं ना। क्या इसराइल को रोकने वाला कोई हाथ है? इसराइल को रोकने के लिए मुसलमानों में इत्तेहाद चाहिए। जब तक मुसलमान इत्तेहाद आपस में पैदा नहीं करेंगे, मुसलमानों की कुव्वत बिखरी हुई है इस वक्त, कोई किस तरफ है कोई किस तरफ है। अगर मुसलमान यकजा हों तो इसराइल को रोकना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कौन नहीं यकजा होने दे रहा मुसलमान? वो क्या मजबूरी है? यही साजिशें हैं, यहूद और हनूद की साजिशें हैं जो मुसलमानों को यकजा नहीं होने दे रही। यहाँ पर जो इसराइल में हो रहा है उसके खिलाफ द लीस्ट मिनिमम वी कैन डू इज कि हम अपनी आवाज उठाएं। अपनी आवाज उठाने की कोशिश की जा रही है। यकीनन इन लोगों ने आज एफर्ट की है, बाहर निकले हैं, आकर जोरदार नारे लगाए हैं, आवाज निकाली, हमें अच्छे यकजहती के नारे भी सुनाई दिए। एक हमारी साथी रिपोर्टर बड़े अरसे से हम इनको फील्ड में देख रहे हैं, आज भी सुबह से रैलीज कवर कर रही है। क्या आपको लगा इन रैली से हम कोई पावरफुल मैसेज दे सकें? ऐसा है कि रैली जो हम सॉलिडेरिटी शो करें फलस्तीन के साथ, गजा के मुसलमानों के साथ, ये एक मैसेज तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ मैसेज और नारों की हद तक नहीं होना चाहिए। अगर हुकूमत अमली तौर पर भी बातचीत करे, अमेरिका से बात करे, इस्लामिक काउंसिल से बात करे और वाकई आला सतह पर अगर अमन कायम करने के लिए कोशिशें की जाए तो फिर इसके जो है मुस्बित नतीजे साबित हो सकते हैं। एटलीस्ट हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें बुरा लग रहा है, एटलीस्ट वी आर सेइंग दैट। बिल्कुल, और उसके लिए मुसलमान होना या कोई कुछ और मजहब से होना जरूरी नहीं है, फक्त इंसान होना काफी है कि कहीं पर भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इवन यहूदी हैं, तो एक मैसेज आता है कि कहीं पर भी इंसानियत पर जब जुल्म हो रहा है तो आवाज उठाई जाती है। और ये आज बहुत बड़ा मैसेज है। पाकिस्तान में तमाम शहरों में रैलीज निकाली जा रही हैं और उसमें कोई फिका का भी कोई डिवीजन नहीं है, सब लोग एक हैं और आवाज उठा रहे हैं। अलामा आरिफ फरीद थे हमारे साथ, मिली इस्लामी यकजहती काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में आने का। सर, आज आपका मैसेज क्लियर है, मुख्तलिफ जगहों पे यौमुल कुद्स के हवाले से रैलीज निकाली गई, मगर क्या हम वो पावरफुल मैसेज इजराइल को दे सकें जो कि हमें देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता सालों में यौमुल कुद्स का एहतमाम होता था, लेकिन जो गजा की मजलूमियत है और जो इस महज़ब दुनिया में बर्बरियत का शिकार हैं, वो मासूम बच्चे और वो ख़वातीन और निहत्थे लोग जालिमाना अंदाज में इसराइली यहूदी उनको कत्लेआम कर रहा है, उसकी वजह से लोगों में बड़ी बेदारी और इत्तेहाद है और एक दर्द है लोगों को दिलों में कि रहमत का महीना माह मुबारक रमज़ान, और इस अंदाज में हमारे गजा के मजलूम भाई बेजिगरी से उनका मुकाबला कर रहे हैं।
रोजाना लाशें गिर रही हैं, बच्चों के टुकड़े बिखरे हुए हैं, खवातीन की बेहुरमती हो रही है और निहत्थे लोगों पे अब बम बरसाए जा रहे हैं। और आलमी दुनिया मैं समझता हूँ जो किरदार है उनका, अक़वाम मुत्तहिदा किरदार देख लें, दूसरी आलमी कुव्वतों का किरदार देख लें, मैं समझता हूँ शर्मनाक है। आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल, हुकूक बशर की तंजीमें, OIC, उनका जो किरदार है वो बहुत शर्मनाक है। लेकिन मुझे खुशी इस बात से है कि उम्मत बेदार है। हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो बेदार नहीं हैं, वो सोए हुए हैं और ख्वाब गफलत में हैं। लेकिन मैं उन्हें ये पैगाम दूंगा, आज फलस्तीनियों पे मुश्किल है, आज कश्मीर के मेरे भाइयों पे मुश्किल है, आज अगर इराक के भाइयों पे मुश्किल है, अफगानिस्तान का कत्लेआम हुआ है, तो कल आपकी भी बारी आ सकती है। लिहाजा आप बेदार हों, इस उम्मत का साथ दें जो जब में गफीर के तौर पे निकली है और दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि हम कहीं भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जनाब अली अलैहिस्सलाम का फरमान भी है आकि कुफ्र से हुकूमतें बरकरार रहती हैं लेकिन जुल्म से बरकरार नहीं रहती। और हम पाकिस्तान के हवाले से कहना चाहूंगी, एक तो मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब चले गए काफी दिनों के लिए। सऊदी अरब के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म है कि वो इसराइल के मामले में बड़ा कसूरवार है। तो क्या मियां नवाज शरीफ को वहां पे जाके आवाज उठानी चाहिए, अपने ताल्लुकात भी का इस्तेमाल करना चाहिए? दूसरी बात ये जो उन्होंने आज कहा कि परचम सर ने पूरा आएगा और अफसोस का इजहार भी किया, साथ में इमदाद का ऐलान भी किया, आपके ख्याल से सही इकदाम किया? मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक एटमी पावर है, मुसलमान ममालिक में वाहिद एटमी पावर पाकिस्तान है। और जो आलमी साम्राज्य साजिशें हैं पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ फिरकावारियत फैलाना, यहाँ दहशतगर्दी फैलाना, हम समझते हैं वो भी इसी वजह से है कि पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं ताकि इस्लामी मुल्क दुनिया के मुसलमानों के हक में आवाज न उठा सके। मियां नवाज शरीफ का अच्छा इकदाम है कि इमदाद का ऐलान किया है, आज हमारे साथ सोग का ऐलान किया है, हम समझते हैं अच्छा इकदाम है। लेकिन ये तो आम तंजीमें, हमने मसलन मिली यकजहती कौंसिल तरफ से, इस्लामी तारीख पाकिस्तान तरफ से 3 रोजा सोग का ऐलान हुआ है। हुक्मरानों की तरफ से सिर्फ सोग का ऐलान काफी नहीं है, बल्कि हक ये है सलामती कौंसिल के इजलास बुलाने के हवाले से इकदाम करें, OIC के इजलास के हवाले से, और आलमी इस्लामी ममालिक के सरबराही इजलास बुलाने के लिए कोशिश करें। पाकिस्तान का ये लीडराना किरदार होना चाहिए और रहनुमायाना किरदार होना चाहिए। पाकिस्तान से फलस्तीनी भाई, कश्मीरी भाई, दुनिया के कुचले हुए मुसलमान तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान एक कुव्वत के साथ, जिस अंदाज में एटमी पावर है, कुव्वत के साथ आवाज उठाए। और मैं उठाई, लेकिन हमने नहीं उठाई, हमारे पास मौका था, नहीं उठाई, हमने नहीं उठाई। हम बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन हम वो किरदार सिर्फ मजम्मतों से काम नहीं चलेगा, हुक्मरानों की तरफ से सिर्फ शोक के ऐलान के से काम नहीं चलेगा, बल्कि हक ये है कि मुसलमान उम्मत को इकट्ठा करने के लिए, जैसे एक दौर में यहाँ हुआ था जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, कि आलमी रहनुमाओं को, मुसलमान रहनुमाओं को इकट्ठा किया गया था। आज भी मियां नवाज शरीफ को चाहिए, अगर सऊदी अरब गए हैं तो मैं समझता हूँ उम्मत मुस्लिम है, पाकिस्तान का पैगाम नवाज शरीफ को देना चाहिए वहाँ कि उम्मत इसराइल से नफरत करती है, उम्मत फलस्तीन के मजलूमों से मोहब्बत करती है। वहां जाकर हमारा पैगाम दें ताकि जो हरमैन शरीफैन के सरबराह हैं और मुतवल्लियान हैं उनको पैगाम मिले कि उम्मत आपसे क्या तवक्को रखती है। उम्मत तवक्को रखती है कि उम्मत के हक के हवाले से पूरी दुनिया में सदाए एहतजाज बुलंद करें। और यहाँ ये कहूंगा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक मिलकर अगर एक बुलाक बना लें दुनिया में, मैं समझता हूँ मुसलमानों पे इस अंदाज में जुल्म नहीं हो सकता। वजह यह है कि हम आपस में तकसीम हैं और साम्राज्य कुव्वतें रोज बरोज हम पे जुल्म सितम के पहाड़ ढाती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अलामा साहब की बड़ी अहम बातें आप लोगों ने सुनी। और दोबारा वही बात कि क्या वो आवाज, अगर कोई किसी पर जुल्म कर रहा है तो आपने अपने घर में सिर्फ सफ़े मातम बिछा देनी है या आपने रोकने की भी कोशिश करनी है। आज की रैली हमने आपको दिखाई, लोगों के तासुरात भी आपको दिखाए, एक दफा दोबारा आपको मंजर दिखाएंगे। इस रैली तकरीबन खत्म होने वाली है। इसी तरह हमें पता चला जमात इस्लामी की तरफ से भी आज एक रैली का इनेकाद किया गया। ये मुख्तलिफ रैलीज न सिर्फ इस्लामाबाद में, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान निकाली जा रही हैं। बहुत सारे सवालात हैं इनके हवाले से भी, मगर फिर बात बेसिक्स के ऊपर आ जाती है। इसराइल की जारियत जारी है, इसराइल जो कर रहा है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, और अगर उसको रोकने वाला कोई हाथ नहीं है तो कम से कम वो आवाज जरूर है जो उसको गलत कह रही है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।